हस्ताभ्यां फलसं द्वयामुदघटैराभ्यावयं तं शिरं तभ्यां ददतं मृगाख्यबलये तभ्यावहन्तं परं अङ्कनस्तकरं द्वयामुदघटै कैलासकान्त शिव स्वच्छाम्भ जगतं नवेन्दुमुकुटं देवतिनेत्रं आजकू एत वर्ष है सेमती आम कहीपू आवाहन कालू आजक आमर शीतलहस्ती पर्व आम गाँव अनुष्ठित होती आज आमर विभागर आसंता काली मंदिर को आम पूजा करेंगे उमा महेश्वर ज्योतिर्कंडेश्वर पार्वती कुंडलिंगेश्वर पार्वती रामेश्वर आम गाँव ठाकुर समस्ते आज विभागर आसंता काली शीतलहस्ती बहु संख्यार ये योगदान करते ग्रामवासी मान सहयोग सब वर्ष भली आज अंगदान आज भजन समान कार्यक्रम उद्बोधन निमंत्रण जाऊँगी दिन आज हूँ विभाग आसंता काली प्रशासन ठाकुर मंदिर विचार कार्यक्रम भोजभात कार्यक्रम होती ग्रामवासी सहयोग प्रतिवर्ष भली यात्रा होता है वर्ष भजन समान मो ना हूँ ज्योतिरंजन दास मो रामचंद्रपुर शासन ग्राम्य कमिटर सभापति भाव में कार्य कर आज बहु जुग जुगर रामचंद्रपुर शासन तार प्रत्येक वर्ष शिवविवाह पर्व पालन करता जो आदिम काल चली आम केवल तार पीढ़ी पर पीढ़ी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाई ग्रामवासी मान समस्त सहयोग में कार्यक्रम सफल होती आज हूँ शिवविवाह आसंता काली परानुगमन हम आज कार्यक्रम ग्रामर प्रत्येक आम वृद्धवनिता सहयोग हाथ बढ़ाई आमर नीलकंठ मंदिर ठार प्रशासन आसी बर्तमान शिवविवाह अनुष्ठित होती कथा परंपरा जहाँ भाईचारा भितर बांधि रखी था रामचंद्रपुर शासन एक अनन्य जहाँकि रणपुर ब्लॉकर प्रत्येक ग्राम भितर जहाँ स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर आज पर्यटन ग्राम में कौन विशृंखला ना कौन वाद विवाद ना पुलिस को आज पर्यटन कौन रामचंद्र कौन केस मत जाना यह हूँ भाईचारार एक परंपरा तेणु यह शिवविवाह अवसर में आम समस्त ग्रामवासी मान रणपुर निर्वाचन मंडल ओडिशा आम विकास चाहूँ प्रभु शिवों पाखे आम प्रार्थना कर समस्त जगत कल्याण आज हूँ पवित्र शिव विवाह यह एक धर्म सांस्कृतिक अनुष्ठान हिसाब से आम प्रत्येक वर्ष आम गाँव में शिव विवाह पालन कर आमर ये अधिष्ठित देवता महादेव नीलकंठेश्वर रामेश्वर प्रतिवर्ष पुरुष बारूढ़ हो गाँव आसती परपिता अनेक प्रकार भाव में 2 जन ग्रामवासी तरफ निष्पत्ति कर जाए और से बसी विवाह कार्य को जमी आम पुओ झील मान व्यवहार करुचे पुओ झील मान अग्रस्थित करमी आम घर कन्या कि पुत्र विवाह करने निमंत्रण दौचे रीतिनीति पारंपरिक भाव में यह गोटे विधिवत भाव चली आम ये ना रणपुर ब्लॉकर प्रत्येक ब्राह्मण शासन मानक पर्व पालित कर सदाशिव उत्सव गोटे मानवीय लीला एक प्रकाशा रामचंद्रपुर ग्रामवासी बृंद तथा रणपुर ब्लॉकर शिक्षक संघर सेक्रेटरी आज आम गाँव में पवित्र शीतलहस्ती उपलक्षे शिव विवाह पालन हो आपने देखुवे जमी साधारण झीटे बाहर बापा माँ मैंने कन्या दान करमती प्रतिवर्ष शीतलहस्ती दिन शिव विवाह कराए गोपालपुर आराध्य ठाकुर नीलकंठेश्वर आनी आम रामचंद्रपुर गाँव में रामचंद्रपुर शासन गाँव में पार्वती सहित ये शीतलहस्ती विवाह उत्सव पालन कराए देखुए आपने भिडियो माध्यम देखेबे कि केमिति पुओ झील बाहा कला भली एठी संस्कृति परंपरा एवं परंपरा माध्यम बाहागर एतिबत काली आसंता काली जितेबाला नीलकंठेश्वर महाप्रभु एठू बाहुरी निज स्थान को आमर पटुआर माध्यम ठाकुर को जया दिया प्रतिवर्ष एक पालन कराए यह आमर आदिम काल चली आसी आमर रणपुर गड़जात एरिया रणपुर रजा 9 शासन बसाई 9 शासन भितर रामचंद्रपुर शासन हूँ अनन्य
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଶିବ ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହାର ଅଲଗା ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପରିବାର ସହ ଶିବଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ନାମ ବୀରକିଶୋର ମିଶ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ। ଆମ ଏ ଗ୍ରାମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ରାଜରାଜର ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅମଳ ଏବଂ ଆମର ରଣପୁରରେ ଯେଉଁ 9ଟି ଶାସନ ଅଛି ସେଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନଟି ମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ମାନେ ଶାସନ ଅଟେ। କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶିବ ବିବାହ ଆଜି କରାଯାଉଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠାରେ 2 ଦିନ ବିବାହ ମାନେ ଶିବ ବିବାହଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ଆଜି ହେଉଛି ଝିଅଙ୍କର ଶିବ ବିବାହ ଏବଂ କାଲି ଷଷ୍ଠୀ, କାଲି ହେଉଛି ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରସେସନ କରିକି ଆମର ଏଠାରେ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଠିକି ପ୍ରସେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଗ୍ରାମରେ ବସି 2 ଜଣ ଆମର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବରପକ୍ଷ ଜଣେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ, ସେମାନେ ହୋଇ ତାକୁ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଠି 2 ଦିନ ଧରି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହା କିପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ହେଉଛି ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଭ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଦିବସ। ଏହି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଦିବସ ରଣପୁର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ରଣପୁର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା 2 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିମାନରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଷଣୀରେ ଆସି ମହାସମାରୋହରେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ବରଯାତ୍ରୀ ସମେତ ଝିଅଙ୍କୁ ପୁଣି ବିମାନରେ ରୋଷଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରମ୍ପରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହା ଆଗରୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ 2 ଦିନ ଧରି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସଦାବେଳେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।